салом тамошобинони азиз, манзури шумост намоиши Аниси Кунҷи Танҳоӣ аз телевизиони Баҳористон ва қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд Толибҷон, иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи Доноӣ китоб аст ва эшонро ба ин барнома хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд. Хуб, Толибҷон, биёед сараввал худатонро муаррифӣ кунед. Ман Раҳматуллобеков Толиб, хонандаи синфи 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 21 ба номи Иброҳим Исмоилови, ноҳияи Ишкошим, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошам. Шумо барои чӣ маҳз адабиёти бачагонаро интихоб намудед? Барои он ки ин номинатсия ба ман хело писанд аст. Ташаккур. Хуб, биёед сараввал аз даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи Доноӣ ҳарф мезанем ва бигӯед ки даври ниҳоии озмун чӣ гуна гузашт ва шумо ба ҳаяҷон ва эҳсосот дода шудед ё не? Ман каме ба ҳаяҷон дода шудам, вале тавонистам ба саволҳои доварон ҷавоб диҳам. Ташаккури зиёд. Хуб, шумо мегуфтед ки аз адибони бачагона кадомашро бештар меписандед? Мирсаид Миршакар, Убайд Раҷаб, Латофат Кинҷа, Мавҷуда Ҳакимова, Ғафор Мирзо. Пас биёед баҳри мо аз ашъори устод Мирсаид Миршакар як шеъре қироат кунед. Достони қишлоқи тиллоӣ. Нишастам дӯш ба марди кӯҳансол. Аҷаб пири хиратманд буд ҳушёр. Зи Помир буд он пири хиратманд. ҳикоят кард бар ман шоду хурсанд. Дар айёми ҷавонӣ дӯстонам, ки маҳкам буд зури бозувонам. Барои сайд рӯзе рафта будам, пайи оҳуи кӯҳӣ гашта будам. Гузаштам аз биёбонҳову кӯҳсор. Мадорам рафту афтодам чу бемор. ду рӯзу шаб надидам роҳату хоб. Дилам шуд хаставу лаб ташнаи об. Ташаккур, аҳсан. Хуб, боз аз кадом шоир шеър медонед? Ман боз шеърҳои Ғафор Мирзо, Боқӣ Раҳимзодаро аз бар намудам. Хуб, аз Боқӣ Раҳимзода якто шеъри дигар қироат мекунед? Буд набуд як паланге бо як рӯбоҳи ранге. Дар як беша ҷо доштанд, бо ҳам муросо доштанд. Якҷоя кор мекарданд, ҳарду шикор мекарданд. Вақти шикор ҳамеша рӯбои пурандеша. ҳилла мекарду найранг, пеш медавид аз паланг. Сайде агар шуд пайдо, рӯбо истоҷа дар ҷо. Сайдашро мехобонид, дилашро медаронид. баъд якҷоя мехӯрданд, ба хона ҳам мебурданд. Ташаккур. Хуб, шумо чанд то шеър аз бар намудед? Ман зиёда аз 3000 шеър аз бар намудам. 3000 шеър аз бар намудед. Чӣ гуна метавонад ин қадар шеъри зиёд дар хотираи шумо истанд? Агар ба хондан ва шеър азод кардан завқи зиёд дошта бошӣ, аллакай дар сари то ҳамаи он ҷо мегирад. Ва инро ҳам бояд қайд кунем ки мегӯянд ки агар ҳарчанд ки хонӣ, масалан такрор мегӯянд модари дониш аст. Бояд онҳоро такрор кунӣ то ин ки дар хотираи мо бимонад. Барои мо ягон афсонаи бисёр ҳам ҷолиб ва завқоварро нақл мекунед? Афсонаи халқӣ дӯстии деҳқон ва хирс. Баҳор шуда буд. Деҳқон бо як хирсе дӯстӣ дошт. ва онҳо баҳор гандум кориданд. тира моҳ расид. гандумҳо хеле калон шуданд. деҳқон қисми болоии гандумро ба худ гирифт ва қисми поёнии гандумро ба хирс дод. зимистон дароз деҳқон нону самбусаи бомазза хӯрд, вале хирс бо гуруснагӣ рӯз гузаронд. баҳор омад, онҳо шалғам коштанд. тира моҳ шуд, шалғамҳо калон шуданд. вақти ҷамъ намудани ҳосил расид. деҳқон қисми поёнии шалғамро ба худ гирифт
و قشم بالایش را به خرس داد. از همان وقت سر کرده دوستی خرس و دهقان بر هم خورد. تشکر. خوب، شما در یک شبانه روز میگفتید که چقدر وقتی خود را به کتابخوانی میبخشید؟ من زیاده از 2 ساعت خود را به کتابخوانی میبخشید. بیایید برای ما و برای تماشابینان نورسی ما چیستانها گویید. یک سر 2 زبان دارد و چیست؟ پیوسته رموز عاشقان دارد و چیست؟ عالم همه رگ به درون گوشت دارند، او رگ به درون استخوان دارد و چیست؟ جوابی چیستان؟ جوابشتان قلم. دکانچه بستگی میره بچه ها شتگی. این جوابش دندان باشد؟ بله. خوب، بیایید برای ما لطیفه و ضرب المثل و مقال ها نیز نقل کنید. وقتی دیپلمگیری افندی میرسد به همه دیپلم سرخ میدهند، ولی به افندی دیپلم سبز. از افندی میپرسند چرا به همه دیپلم سرخ دادند و به تو دیپلم سبز؟ افندی شرمنده شده میگوید دیپلم سبز مردانه، دیپلم سرخ زنانه. آفرین، سلامت باشید. اول ببین جای خود، بعد بیمان پای خود. عالمی به عمل، زنبوری به عسل. دشمنت گر پشه باشد، کمتر از فیلش مدان. اول اندیشه، بعد گفتار. تشکر طالب جان. خوب، با ما تیزگویک نگفتید ها؟ بله. تیزگویک میدونید؟ بله میدونم. پس بیایید برای ما و برای تماشابینان نورسی ما تیزگویک بگید. ساعت تیک تیک، گنجش چک چک. ساعت تیک تیک، گنجش چک چک. ساعت تیک تیک، گنجش چک چک. در دور ولایتی آزمون مقام اول را صاحب شدید ها؟ بله. پس در دور نهایی آزمون که جای اشغال نکردید، دل شکسته نشدید و نگفتید به خود، یعنی نگفتید که من کتابخوانی رو بس میکنم، مادامی که جای نگرفتم بس میکنم، این گونه مقصدها نگذاشتید؟ نه، من رو هفتاده نشدم و من میخوام باز تیاری خود را جدی‌تر نمودن. سال دیگر در آزمون جمهوری فروغ سپیدان‌هایی تصاوری جای دارم. برای همسالان خود، برای آن نفرانی که شما را عین حال تماشا کرده ایستادند، چی گفتنی هستید؟ من گفتنیم که وقتی خود را بیهوده نگذرانند و زیادتر به کتابخوانی شوق و رغبت زیاد داشته باشند تا که در آزمون ها اشتراک کرده سزاوار مقام و جای گردند. خب بیایید طالب جان، در آخر برنامه یک شعر بسیار هم جالب و شوق‌آور برای تماشابینان نورسی ما قرائت کنید. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ چه خوش گفته است یک دانای اسرار، به گفتار خوش او گوش میدار. ز بیکاران خدا بیزار باشد، به اهل کار ایزید یار باشد. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. احسن، آفرین طالب جان. واقعا این شعر از استاد صدرالدین عینی هست که ما را پیوسته به خواندن و حفظ کردن اشعار تلقین میکند. درست است؟ بله. تشکری زیاد. خوب دوستان عزیز، یادآور میشویم که اشتراکچی برنامه ما بودند طالب جان رحمت الله بیکوف، اشتراکچی دوری نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از ناحیه اشخاشیم و ایشان را بار دیگر به این برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. سلامت باشید. خوب تماشابینان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه انیس کنجی تنهایی. تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید.